proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Life can be so good. Life can be so hard. Never knowing what each day will bring to where you are. Sometimes I forget, and sometimes I can't see that whatever comes my way, you'll be with me. My life is in your hands. My heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. Nothing is for sure, and nothing is for keeps. All I know is that your love will live eternally. So I will find my rest, and I will find my peace, knowing that you meet my every need. My life is in your hands. My heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause you're Naimbag na ragsak kinasantuan nga aldaw iti Sabado to kada tayo amin kakasat kang gaganyem. Ulit ni Pastor. your hands. When I'm at my weakest, Lord, you carry me. Then I'll become my strongest, Lord, in your hands. My life is in your hands. My heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though Naimbag na ragsak kinasantuan nga aldaw iti Sabado kada tayo amin gagayem ken kakabsat. Kang runaan na kadagiti agbuybuya nga kakabsat tayo via Facebook Live, ken kadagiti agdingdingeg nga kakabsat tayo via 88.5 Adventist World Radio. Kastamet kadagiti naayat nga tumultulong wenno sponsors tayo iti daytoy nga radio station, kang runaan na kini Engineer Angel Marquez ken ti buo nga pamilyana. Iti daytoy nga oras iti malem, maragsaka na nga mangipadamag nga ti mangidaulo iti serbisyo tayo iti daytoy nga malem, ket dagiti naragsak a miyembro iti Adventist Youth Association i Southern Ilocos Sur wenno SISDAYA. Ket iti programa tayo, ket marugyan babaen iti panglukat nga kanta. Ulit. your hands. My heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will
Naimbag, naragsak, kinasantuan, nga aldaw iti Sabado kada tayo amin gagayem ken kakabsat. Kang runaan na kadagiti na ayat, nga agbuybuya iti programa tayo via Facebook Live, ken kadagiti na ayat nga dumdumngeg, akakabsat tayo via 88.5 Adventist Radio o Adventist World Radio. Kastamet, kadagiti na ayat nga tumultulong wenno sponsors tayo, kang runaan na iti pamilya, ni Engineer Angel Marquez kinti buo nga pamilya na. Iti dayto nga oras iti malem, maragsakan nak nga mangi baga, wenno mangi padamag, nga dagiti naaligtak kinaragsak a miyembro iti Southern Ilocos Sur District Adventist Youth Association, iti mangi daulo iti programa tayo iti dayto nga malem. Kiti programa tayo ket marugyan babaen iti panglukat nga kararag nga idalwan kada tayo iti maysa nga agtutubo iti Bitalag Church ken kasalukuyan nga presidente iti Sis Daya awan sa bali no saan nga ni Sister Rosemary Ringor. Ket kalpasan iti panglukat nga kararag ket manggigan tayo iti talo nga testimonya nga ipaay kada tayo, iti talo nga agtutubo nga agapo iti maduma-duma mga churches iti Southern Ilocos Sur. Timunan to nga mangted kada tayo, iti testimonya awan sa bali nga ni Sanaya Garnase Paredes amaysa nga agtutubo iti Daligan Church. Sumarunong tumet nga mangipaay iti testimonya awan sa bali nga no, ni Brother Torano nga may samat nga miyembro iti Bitalag Church ken ti maudi nga mangipaay ti testimonya ket ni Sister Francesca Bello a may isa nga kabarbaro nga miyembro iti iglesia nga taga Villa Garcia. Ket pagbabaitan iti bawat testimonya ket makangngeg tayo iti kanta nga ipaay kada tayo iti Southern Ilocos Sur District Adventist Youth Association. Ket saraan tumet, tiray ito nga ka programa, babayan iti may isang kararag, nga ited when ipaay kada tayo ni Sister Jessa Dumukmat, may isang agtutubo iti Pidpid Church. So dahita kakabsat, iti panagsasaruno, iti programa tayo, iti dahito nga servisyo. With you, my life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and say, 'cause your love does amazing things, Lord, and know my life is in your hands. Nothing is for sure, yet nothing is for keeps. All I know is that your love will live eternally. So I will find my rest, and I will find my peace, knowing that you meet my every need. My life is in your hands, my heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things, Lord, I know my life is in your hands.
Life can be so hard, never knowing what each day will bring to where you are. Umuna iti amin, kayat ko nga kablaawan iti amin nagdingdingeg dito istasyon tayo tatang aldaw. Nagasat nga aldaw ti Sabado kada tayo amin and happy Sabbath. Siak ti Shania Garnase Paredes, nagapo iti Daligan Seventh-day Adventist Church. Siak ket maysa nga born Adventist. Maysa nga karigatan experience ti maysa nga ubing Adventist ket ti taraon, aglalo no ada birthday. No siak ti ag-birthday iti ubingak, makanda dagijay na isaganang handak. Kit no isudan tumete ag birthday, haan kon tumeten nga maramanan, tad damit laok na nga narugit at taraon. Napadasak pay met, tinagawid, gaputa awan, timakan ko, idjay may sa abalay, nga inak na kibert dyan. Ngem uray pay no kasta, pagyamanak ti Diyos, ta iti kinaubing ko. Tinulungan nak, ket nabalinak, nga takderan, iti pematik, ket sa andak nga binaybayan, bayat iti kinaubing ko. Ibagbagan no kwa ni mama, nagasat kami kano, tahaan minaramanan ti makarimon nga taraon, kenhaan nga narugitan ti bagimi. Agsipod pa idi kinaubing ko, inyam amudan kanyak ti apo tayo. Insuro da kanyak ti panagbuteng iti apo, nga isu ti kang runaan, nga isuro iti tunggal ubing. Kas mabasa iti Proverbs 22 verse 16, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Pagyamanak ti apo tayo, tainted na kanyak ti pamilyak, nga nangyam mo kanyak iti Diyos, kenang isuro kanyak, nga agbuteng kanyana. Iti inak panagadal, narigat ti agtakder, no ti kakadduam, kethaan nga sa Batista. Ngem, nabalinak daytoy, babaen iti tulong ti apo. Pagyamanak iti apo, ta inikan met, ti gagayem nga makaawat ti pamatik. No idi ubingak agaw-awidak, taawan ti makan ko iti birthday nga napanak, tatan, addan nakasagana nga makan a para kanyak. Ket addapay iteddan nga take home ko no agawidak. Ket ikarkararag ko nga sapay lakuma, ta masarakan ti gagayem ko, iti silaw nga inak na sarakan. Ket tatang at daak iti kolehyo, mas nariknak manen, no kasatno ti kinaimbag ti apo kanyak. Ti kurso nga inak innala, ket haan nga iso ti talaga nga kayat ko. Rinabii nga ikarkararag ko, nga jay pagayatan ni apo, iti matungpal. Ket kasaglabas iti al-al daw, mariknak nga iso ti nangiturungan ni apo kanyak. Mamatiak nga sinungbatan ni apo jay kararag ko. Ijay nga pagadalan nasarakak dagiti kakabsat nga Adventist nga padakmet lang nga estudyante, dagiti amicus. Isudat ti kakadwa kamang papapigsa iti pamatik. Nagimbag iti apo ta inturong nak iti pagadalan nga awan serrek na iti Sabado. Kadwak nga rod dagiti amicus, ken dagiti kamkameng Timonius Church nga mangsal salimet-met ti aldaw ti panaginan na. Manipod idi kinaubing ko, ken naging gatatta, adu dagiti panubok iti biagmi. Ngem, pagyamanak ti apo, tahanda kami nga binaybayan. Adalat ta isuna nga mangkitkita, ken tumultulong kadagiti anak na. Ket anyan nga nagsaya at ti Diyos. Ti batik nga rod tatanga malem, ket ti Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Ikumit tayo amin ken ni Apo, ken patsen tayo nga dasuna nga tumultulong kada tayo. Katiplano na, adayo nga napinpintas, ngem jay plano tayo. Haanak nga rod, ama uma, nga mangipadamag, no kasatno ti kinaimbag, ni Apo Diyos iti panagbiag ko. Agyamanak ti inyo panagdingeg iti kapadasak. Ti Apo iti mang bendisyon kada tayo nga pada-pada.
Naragsak nga malem ti Sabado tayo amin kakabsat, kadagiti amin nga agdengdengeg ken agbuybuya ditoy a programa. Kablaawak pay, da kayo ti maminsan. Naragsak ket nagasat a Sabado tayo amin. Siak ni Francesca Bello, nga naggapoy itis Bilyagar siya Seventh-day Adventist Church. Manipod ti kinaubing ko ay ayaban nak ni Ate Bea nga mapan makigimong ijay church ti Sabatista. Naragsak nak tamay ayaban nak ijay church. Kin naglabas titawen, haan nak nga napnapan makigimgimongen. Ken dimteng agitay aldaw nga napanak makimisa tay jay Katoliko. Daduman naklaeng mapmapan makimismisa. Kin adda jay may sa babae, aw-awisin nak nga mapan agdengeg ijay iglesia. Ket napanak met ang gana kanayon dakon nga umay ay ayaban, tapos adday ajay aldaw nga kinatungtong nak jay babae. Nga agpadoktrina nakano bilang iglesia ni Kristo. Ngem kinunak ayan ti babae nga pagpanunutak pay ante. Pakadak pay ijay balay no kayat da kunak nga kasta ayan ti babae. Inbagak ni mamang ko jay inbaga jay babae ket kuna ni mamang ko nga ket sika ti bahala no anya desisyon mo kunana. Tas inpakadak met ayan ti maysa nga manang ko jay inbaga jay babae. Haan ka nga agpadoktrina ta amom nga Sabatista da ditoy kunana. Ket haan ket kalpasan na ata nakadesisyon na kon nga nasyasyaat. Kin di aldaw nga nagsabat kami jay babae nga nangawis kanyak kinunana. Nga cheska agpadoktrina kan. Ket inbagak met ayan ti babae nga anti haanak nga agpadoktrina inbagak. Apaya nga haan mo kayat kuna jay babae. Haan da ngamin nga kayat ijay balay anti dinggek latan isuda ta isuda ti nababaket. Ket kunana la sige garod maawatam to intun dumakdakkel ka kunana. Ket naglabasen iti ado atawen. Nagpanunot nak nga nasyasyaat no anya ti aramido kon. Ket napan ayan ti panunot ko nga mapan makigimong ijay Sabatista ket dimteng jay Sabado nga mapanak nakigimongen. Ket kada Sabado mapanakon makigimgimong ken inbaga ni Ate Bea nga adda kano maaramid nga bautisar inton November 21. Ket didimtengan iti aldaw nga panagbautisar ngem kinunadahaan nga matuloy. Baga da December 5 manen. Ket inururay ko. Ket didimteng ti December 5 ijayan ti aldaw nga panagbautisar ko. Naragsakan nak dayjay nga panagbautisar ko. Agyaman nak kini Ate Bea ta inturong nak kini Apo ken naragsak nak ken. Never knowing what each day will bring to where you are. Sometimes I forget, and sometimes I can't see that whatever comes my way, you'll be with me. My life is in your hands. My heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands.
finale. So I will find my rest, and I will find my peace, knowing that you meet my every need. My life is in your hands, my heart is in your keeping. I'm never without hope. Praise to the Father who reigns on high. Praise Him in every situation. May He forever be glorified. Everyone join in the celebration. Hallelujah, hallelujah. God the Father reigns forever. Hallelujah, hallelujah. God the Father reigns forever. Hallelujah, hallelujah. Praise to the Father, our God and King. Praise Him with joy and adoration. Glory and honor and love we bring, lifting our voices in exaltation. Hallelujah, hallelujah. God the Father reigns forever. Hallelujah, hallelujah. God the Father reigns forever. Hallelujah, hallelujah. Now let us all praise God and sing our great Redeemer's praise, that we may all with one accord our joyful voices raise. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. Na naimbag nga oras kada tayo kaabsat ken Happy Sabbath siyak ni Donald Torano taga Lubnak Tagudinilo Osur ken may isang AYT Bitalag Church ket dayt adtoy ak nga gibingay iti kapadasak di biag ko idihan ko pala amamon ni Apo Dios ket idi hanak pa nga sa Batista ket idi nagado iti sinerakak nga relihiyon nga pinadas ko ti INC, Katoliko, Pentecostal, tas ngum on lata. Medyo nabisyo lata, mga nag-inom ide. Oray mga 15 years old, 2013 nga na bautisaran. Tapos DJ idi gapo agi jo barkada ngamin na isalsali na ti asing ako nabautisara na ti hostel ngem ti feeling ko nga ikaw latta kurang latta ko ma-feel di ko ti presence ti Lord kasi DJ ken idi ko na dati nakisaba kanyami nakikasabang pastor ket ni apong ko inala ay ayaban nak mani ano nak ngayon ayaban ike di ko madigpay mga upat nga ayaban di imuna ay edi napanak na nag-attend ti medyo sa panagkaskasabada di crusade da
Kat idi kuan, ada tinadungog ko nga sermon nga kuana, nga ikot medyo nakarelate na. Ikot dinamag ko din nga pastor. Pastor, mabalin nga ay tulungan na nga agbalbaliw ka. Say, tapos di kuan, nagbautisaran ako di April 2013 sa day giant. Di kuan ti Santiago sa Dayjay din nagkuha kami. Tapos hindi kuan natay ni nanang ni apong kon awan ti kadwakon nga ko sa Batista ket medyo naawan ti pamatik. Hanak pay masyado nakapapan ngam di kuan nagkararag na kinapo Dios nga sana patib ko rin na ti pamatik kinapo. Tapos di kuan mamin biglalatan nga nariknak di presence nang ikot di jay kon nga nagrugrugi nga kon mamin ginggana tatta nakana lata ti pamatik nga ko ti sa Batista. Dajay lang mo ti may share ko kanyayo. Life can be so hard, never knowing what each day will bring to where you are. Sometimes I forget, and sometimes I can't see that whatever comes my way, you'll be with me. In your hands, my heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and say, 'cause your love does amazing things, Lord, and know my life is in your hands. Nothing is for sure. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory, the power of the cross. In every victory, let it be said of me,
Kararag tayo kabsat. Managayat ken managparabor nga Dios mi nga dakad sa dilangit. Apo Dios, iti daytoy nga oras. Kaya't mi manan nga ihibkas ken ka iti panagkararag mi. Panagyaman mi apo ta si kahit nang tarabay kada kami iti daytoy nga programa nga napasamak. Si kang apo ti agtultuloy nga mga bendisyon kada kami kas spend bi by the rest of our time iti Sabbath day daytoy lang apo ti kaya't kung adawatan tinasamit kanagan mo. Amen. This is your Adventist World Radio.